जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मैंने केमिति अच्छी आशा कर बहुत भल थे आ भगवान पाखे एति भी प्रार्थना करवर्ग परिवार को भगवान सब घंट घोड़े रखु। तो सांग मैंने जीवन गोटे निराट सत्य कथा सेटा को आज कहबी जदि किसी भी भूल कहे ताले क्षमा भी करेंगे आपण मान मतामत निश्चिंत कमेंट माध्यम जनइबे। तो सांग मैंने जीवन सबुठ निराट सत्य आमे जन्म होइछंती दिने मरिबा भी दिने कहीं ना आमर मर्यादा पुरुष प्रभु श्रीराम से भी कौन करथिले ना तांको देह त्याग करथिले। केमी त्याग करथिले जल समाधि नहीं प्रभु आमर। तो सेमिति कथार अच्छी भागवत लिखा है कि मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मध्यम रही बुझिले कि। तो आमे माने जन्म नहीं दिने मरिबा दिने यहाँ सुनिश्चित किंतु आमे जेती दिन भी ये समाज को आसी ये रंगमंच को आसी तो सेती दिन किसी भल कर्म करिबा किछि भल कर्म करिबा बस सेतिकी आमे गल्ला बेलू मरला बेला सेतिकी ही सांगर नहीं जीवा भल कर्म जो करथिबा सेतिकी सांगर नहीं जीवा नला आ किछि नहीं करिबा। हम जीवन में जहाँ किछि भल कर्म करथिबा मरला बेलू शेष समय सेतिकी ही नहीं जीवा ना धन संपत्ति सुना रूपा ये सब किछि नहीं परिबानी। आसीछु नंगला हुई जीवु तो नंगला हुई ये हूँ जिनस। आ गोटे कथा शुणु सांग मैंने जीवन रे आमे माने कहीं एते क्रोध हिंसा राग गर्व कूट कपट ये सब कहीं करते कौन अच्छे जीवन रे आपण थरे बसी भाबंतु ना। अरे आमे जन्म हेले लालन पालन करी हम बापा माँ बड़ कले तांको कर्तव्य से कले आमे पाठ पढ़ले खंडे चाकरी टे कले पैसा पछरे दिन रात दौड़ले पैसा 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 कमेबानी तो खाइबा कौन कमेबा निज पाई जेतिकी आवश्यक जेतिकी आमे माने रही परिबा खाइबा पाई खाद्य रहिबा पाई बासगृह पिंधिबा पाई वस्त्र आउ शारीरिक जंत्रणा किछि देह पा खराब हैला तापे किछि पैसा संचय बस सेतिकी हेले मनीष आज कौन करछि ना एही पैसा पाई मनीष मनीष को मारि दउछि एही पैसा पाई केते केते जीव हत्या करूछि मनीष केबे भाबुछंती मनीष कि केते ठीक केते भूल। अरे आमर भी तो गोटे जीवन आमर जदि आम जीवन को किए जदि टिके आघात देले आमको बड़ा कष्ट लगुच आम कांदी पकड़ से आम क्या आघात दबा कहीं क्या आघात दबा आम से मनीष हो से पशु हो से पक्षी हो जी भी हो ना कहीं समस्त ऊपर दया रखु देखिए आप ये जीवन केड़े सुंदर लगे केड़े आनंद लगे जीवन रे से भगवान कहते मानव देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान भगवान हमको दिव्य ज्ञान देइचंती आमे ताको ठीक जगह ठीक बाटर से ज्ञान लगुना दे से ज्ञान को सब सब बर्बाद कर भूल जगार लगुच। मनर प्रथम कथा मु कहबी मनरु राग क्रोध हिंसा मोह माया लोभ ये सब जिन त्याग कर दिखाँ देखिए आपण जीवन केड़े सुंदर लगे मु कहूँ आपण मान लगुथ कौन एमती कही जाऊँगी प्रकृत सत कथा आगे। अरे मु आज जाऊ कोई भाई भाई मु जाऊ कोई माँ माँ मु जाऊ कोई बापा बापा मु जाऊ कोई भौणी जाऊ कोई मो स्त्री स्त्री कई भी नुहे तमे कर्म जेमिति करिछ सेमिति ही फल पाइब केही भी तुम कर्म रे भागीदारी हेबेनी ना बापा ना माँ ना भाई ना भौणी ना स्त्री ना पिला छुआ ना सांग साथी केही भी नुहे जेमिति कर्म सेमिति फल जेमिति आमे कर्म करिया सेमिति ही फल पाइबा। तेणुकर जीवन रे आमे केमिति सुधार आनिबा जीवनटा सुधार माने केमिति सुधारिबा जीवन आपण माने चिंता करना आपण माने भी इंस्टाग्राम चलाउछथि आपण माने भी देखुथिबे आजिका डेट रे ये नारी माने कौन होउछथि नारी गोटे नारीत्व भूली गलानी उलग्न वस्त्र पिंधि ये समाज रे जहाँ
ମାନେ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ନ କହିବା ଭଲ। ବସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାପା ମା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନାରୀ ନୁହେଁ, କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବ ଏଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସେ ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆସୁନି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲି ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତମଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଶିଖିବ? ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛ, ଆଜିକା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ସେ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପୁଣି ଯିଏ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଦେଇଛି। ସେ ପଦେ ତ ଭଲ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା, ଏତିକି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଧୁରି ଯାଅ ରେ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଏ ହାତର କର୍ମ ଏ ହାତ ନବନି, ଏ ହାତର କର୍ମ ଏ ହାତ ନବନି। ଇଏ ଯାହା କରିଛି ଇଏ ସେୟା ପାଇବ, ଇଏ ଯାହା କରିଛି ଇଏ ସେୟା ପାଇବ, କେହି କାହା କର୍ମକୁ ନେଇଯିବେନି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ମାନେ ପୁରା ଖୁସି। ଏ କିଛି ନୁହଁ, ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ହେଉଛି 2.5 ଦିନ, କିଛି ନୁହଁ। ଏ ଯୌବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡବା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ହାତ ହଲାଉଛି, କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଛିଟା ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିବନି, ଏ ଶରୀର କ'ଣ ଖାଲି ଡବା ଯା ସେୟା। ଖାଲି ଡବାରେ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଗ ରଖ, ଡାଲି ରଖ, ଯାହା ରଖୁଛ ରଖ, ସେ ଯେମିତି ଓଜନ ଲାଗେ, ଜିନିଷ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବ ସେ ଡବାଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଡବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଖାଲି। ଆମେ ମଲା ବେଳେ ଆମ ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ କ୍ଷଣକରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଏ ଯୌବନ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାମ୍ପୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା, ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା। କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ କେତେ ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇବୁ, କେତେ ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇବୁ, କେତେ ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବୁ, ମଲା ବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା ହବୁ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ଷଣକରେ ତୋ ଶରୀର ପୁରା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା, ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାମ୍ପୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାମ୍ପୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍? ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର। ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଏ ସାରା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ। ବାସ୍ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କୃପା କରିବେ, କେତେ କୃପା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି, ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତ ରହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ କଥା ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନା, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନଉଛି, ଡବା 2ଟା ରଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ନା, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ନା, ମୋର ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ନା, କ'ଣ ଅଛି?
ना स्पीकर अच्छी वॉइस स्पीकर कहबे किछि भी नहीं बस मन रे आशा अच्छी हाँ मु वीडियो बनैबी बस आपण मान सपोर्ट कले बस मु आगू जीवी जदि आपण मान न करिवे तो मु जोटी अछि सेमिति अछि किंतु आपण मान को ये सुंदर कथा ये सुंदर शिक्षा आपण मान को देबी निश्चित भाव देबी आपण सपोर्ट कले भी देबी न कले भी मध्य देबी तो रहिली जय जगन्नाथ।